Labdian Saisi Hornbill TV laga Nagamis Express Ajilaga Kubrinika Chennai diase. Newland District laga Pitore Taka Akunaka Aro Kuhu Puto area Kunuba Debishi flood hoigina Takapor Sai Lobole Newland laga Deputy Commissioner Aro District Disaster Management Authority laga Chairman Sarah S. Chamira DTMA members kan lode aji emergency meeting ekta loishe. Meeting de DC bra concerned department officers kan subke joldi taken laga staffs kan jade pataigina saman biahwa kan laga assessment report dibi goshe. Chennai dibo sumi ho prabi edu jade farmers kan duk bai thaga opor Chennai di thagishe. Our community laga culture day Dikhi Babule promote Kurubule Aro Pachagina Rakibule Nimide Long Trok Senden Ungma Laga Club Ektabra Taken Laga 39th Cultural Program Wednesday Bishi Dangorpra Manaishe. Program ge North East Zone Cultural Center Timopur Lode Milina Yinsungta Arok Sabang Ungmabra Lushe. Event Debishi Manu Ahishe Kude Dosta Club Ra Under 14 Group Kan Bishi Bhal Performance Station. Ito Homoi Special Guest Mugokchung Laga Deputy Commissioner Tsuvise Pojibra Tungremung laga greetings pe di na kushe ungma do purana bosti ekta ase kutebra au laga bosti bishi ulaishe aro yatebra culture heritage identity language aro custom kan preserve kuria agede thaka ekta ase kushe competition de United Soyum Club ra jidishe aro salugum roko ungma bra runners up paishe long trok senden excellence award ke choita recipients ke education aro culture opor award dishe Ministry of Culture, Government of India, as our special guest of honor. Thank you, sir. Despite your busy schedule, you availed your time to press our event, and I can assure you that this program will be full of. Student Bani Banana, Indino and Sudan, Umalimba, Yeshu, one Nazarame, Silia Chomo Salazar. We will have a closer tie, a closer relationship, better understanding amongst the various tribes of Nagaland as well as the neighboring states. And all the participants tonight in the competition, and my dear brothers and sisters, I'll speak a short speech. Thank you, Hornbill TV. Moilaga nam Guru Rarbamba Longkomber Tatar. Aro Moilaga Satido Limbayanger Chamir Tatar. Moidu Achi Okuneskora Donroxan Uma Laga Cultural Supervisor. Moidu 39 Donroxan Uma Wura Okuneskora Gina. Idu Kongshir, do under 14. That is Kongshir under 14 competition. Loa do, hoi, bacha hadambura, cultural do, dance olibi, tanna olibi, idu chanigina ahile, tangor hadamdi, idu palbura, chanigina chaboli nimidi, mola club, Londroxan Umbabura under 14, Kongshir, idu every year, Kotaisal competition, Logena ISA. It was Salbi and Sisi, Timber, under the Department of Government of India, Culture Department, Logina, Mogasop, Milagina, Idu, Londroxan Umba, 39 Cultural Program, Kongshir Laga, competition to Loesa.
Moi lang nam du goisil le mayangar chamir tatar moi watundong cultural club thi president ase aji Lundrok Sanden pura edo organize kura gorne beshi kushi bai aro tadi ummade dosta club ase edo club sob to yade eten gurigina stage tinda wala kungshare gogina 14 years kando sob thanks higabo kanna higabo edo higa gorne umma de cultural de beshi improve kura ase aro club sob de beshi bal e chai ase aro takan edo organize kura gorne takan school puri jabo city di jabo town alag alag ti boibo edo time di takan yadi chudu time di ki learn kore edo bra aulaga tradition aulaga culture do bahal bra takan kun tribe loko dagilebe nichor tribe do culture do preserve korina rake edo korne beshi takan organize kura do beshi bal ase aro hotai sal takan edo organize kori dage edo korne dosta club do youth kando beshi improve korina culture de edo preserve korina rake thank you এটা মন কথা ব্রেক দালো আপনি আনসাই দেবি State Institute of Hotel Management Dimapur Nagaland aigina hospitality de apni laga future unlock koribi apni hotel management laga career de passionate ase koile edu premier institution do future laga hospitality leaders kan shape koribole dedicated ase SIHM Dimapur pra top notch education nogode experienced faculty aro state of the art facilities sogode pra world class training bi offer kre moi kan laga comprehensive curriculum pra apni kan hotel management laga alak alak roles de excel koribole laga skills lagya khan master koribole modot koribo Hi, my name is Maricina. I'm in my third semester studying for a bachelor's in hospitality in hotel administration at the State Institute of Hotel Management, Dimapur, Nagaland. Greetings of the day. My name is Malavino Lina. Right now, pursuing my 6 months industrial training at JW Marriott, Kolkata. My name is Jopi Izum. I'm a student of State Institute of Hotel Management, Dimapur, pursuing my third semester at State Institute of Hotel Management, Dimapur. Recently, I got my internship program at high prestigious organization of Vivanta Hotel by Touch, Coimbatore. My name is Seth. Right now, pursuing my 6-month industrial training at Westin Kolkata. I'm very happy here and see a bright future with the Marriott, a company, and grateful to both the management of the hotel and SIHM Nagaland for the excellent education and training given to me to find a placement in leading 5-star hotel of India. Thank you. Welcome back. NSCNIM bra May 20 day Pomai Naga Union Naga members Kunapa bra United Naga Council Naga Faisla aro direction mania nai koina taken ge galdi janai dia opor Pomai Naga Union bra July 31st day joint declaration di sheki taken 3rd General Assembly 31st May day resolution atop kura nishna NSCN GPR in lode cooperate nakurbo koi dishe Declaration de kushe Pomai Naga community bra hotai Naga national interest nimide commitment rakhigina ahiase kindu NSCN GPRN bra taken laga contribution hisab na kurigina community laga interest se takkal kuriase aru edu mamla do mon milina resolve korbele ruki thagilebi thik jawab taken ge napaigina thaga hoise edu karne taken edu step utabole lagi jagushe Pomai Naga manu laga interest aro sob laga dignity nimide taken bra Naga manu sob ke buji dina edu face lage support kuri dibi kohina mangishe July 3 debi Pomai Naga Union bra Nichorge United Naga Council aro associated organizations All Naga Students Association Manipur Naga Women's Union Manipur aro Naga People's Movement for Human Rights lode dur kuri loise Manipur Chief Minister and Biren Singh Bra State Legislative Assembly ke Wednesday day informed Grushi ki state government bra several peace committees form Grushe state normalcy anibule
6th session of the 12th Manipur Legislative Assembly laga evening session day. Motion of thanks Governor laga address to Minister Sabam Ranjan Singhra move Krishi Areto board discuss Grina and Biren Singh Gushi present crisis laga core issues upon less awareness thagabra crisis laga solution anibule slow down Grishi. Tabra House ke inform Grishi ki war on drugs campaign pra present government ke poppy plants ka 19,000 hectares grow kurado niya kuridi shekwagina. Recent past day, 2,480 illegal immigrants support detect Rishi, or 40 villages for identify Rishi, Kamjong, Tengnobal, Arochunja, Chambur districts under day. Leader of the House and Biren Singh Bra, Aro informed Rishi ki President Government to Central Local Consultation Gurina, tirelessly gum Gurina Jaise, NRC implement Kurule, 1961 Salge, base year Rakina, ILB do Manipur implement Hoshe Koina, BJP led government Homoy. Woka district bitorde Lakhuti posti dek the government high school hi ase kindu school laga infrastructure do bishi bia condition de thaka dikhi pai ase Hornbill TV bra do bor village council aro school laga headmaster lo debi kotha gurise IB soboita ground report Hornbill TV itia present ase Lakhuti bosti laga one and only high school kuntu government high school laga signboard apuni khan dikhi ase aru ekta purana building kiman sal pura eneka ekta status te ase etu laga upore village council aru yate laga villagers khan logote kotha kobo aru meko khola hobi akok bosti hobi aru different kind of villagers khan pura ahi kine porha laga student khan yate ase aru moi ekta kotha mention kori dibo news agete naja agete yate pura bhi bishibhag manu pori kine aji laga Nagaland government te deputy commissioner level te hobi nohole bhi administrative level te dangor post te bishi manu thaki ase go kine mokhan jani pai ase but ekta afsos la kotha aji etu building to kiman 50 years above hoy kine thaka pichete bhi ekta eneka condition te ase apuni ekbar Hornbill TV la screen te apni dekhi ase koile etu building to keneka ase ate student enrollment keneka ase etu khan sob hudi sabo hole bishi din age pura etu construction nuhua karne repairing nuhua karne eneka halat te ase dangor ekta thunderstorm aile bi yate eko security na yate laga villagers khan ekbar ifale ahile bhal hobo moi apnir pura janibole mon jabo itu school government nuhua agete establish kitia hoise aru kitia pura government pura recognize korigena itu school de ki status te thaki ase aru kiman sal pura enga ase ifale edo since 1941 de British government edo homode British government ase edo time de mokuk chung is to civil BF wegena dai ahigena dai ahigena yade idea career sorry helipad first class 4 tak dakha building to tade ase edu tade class 4 tak suli gena aro 1950 to ME school up hoise pela 4 ase to tide wale aro 5 6 to ME school middle school hoena yade idia edu school over yade ekta side ase yade hoise aro 50 bra 1961 de hole pusti manukan akok mekola Lakhuti GBS council khan meeting gori gena chule bi 7 to 10 class 10 rakhibo inwa goigeda proceeding high school nijor pusti tinta pusti to pusaw thagena private master pisarigena 65 August tak private hoigena 65 August hole government naga government hai full fledged government high school IDP bonedi
full fledged government 65 পৰা till এতিয়া তাক ক'ব তো 65 পৰা ইমান এতিয়া তো 58 না 58 years এতিয়া হৈ আছে কিন্তু স্কুলটো ইমান ভাল কৰি কিনে চলি আছে ইয়াত প্ৰধান মানুহটো চিকিউৰিটি আণ্ডাৰ চিকিউৰিটি খালি লাখুজি লগা নহয় আকৌ লগা নহয় মিডল ৰেঞ্জ লোৱাৰ ৰেঞ্জ আপাৰ ৰেঞ্জ বি ইয়াতে আহি বহিছে 50-60 years বেক সময়ত স্কুলটো ইয়াতে আছিল না এইটো কাৰণে ইমান ডাঙৰ স্কুল ইনষ্টিটিউশ্যন ইমান ডাঙৰ 50-60 years পিছতে এতিয়াতো লো এনৰোলমেণ্ট আছে অট'মেটিকেলি তাই এনেই হাৰাই যায়তো সেইটো কাৰণে সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট পৰা সেইটো অলপ কিবা একটা নহ'লে কিবা একটাতো গভৰ্ণমেণ্ট আছে সেইটোত বদলি লগা কিবা একটা বনাই দিলে ভাল হ'ব নেকি এনেকুৱা আৰু দুসৰাটো আৰু হাইস্কুল ফুল ফ্লেটেড হাইস্কুল বনাই দিয়াতো একটা MLA ওলাইছে আকৌ পুষ্টি মানুহ কি থাকিব এইকেইটা তাই থকা সময়তে ফুল ফ্লেটেড স্কুল সেইটো বনাই দিছে আৰু স্কুল কাৰণেতো সেইটো কাৰণে সেইটো এতিয়াতো লোথা লগা আচলটো লোথা লো ৰেঞ্জ মিডল ৰেঞ্জ আপাৰ ৰেঞ্জ লোথাটো এইটো তিনিটা ৰেঞ্জ খালি মিডল ৰেঞ্জ আমাৰ লগা নিজা নহয় সেইটো কাৰণে ইমান ভাল কৰি কিনে চব বস্তি মানুহখন IDP গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুল ভাল আছে এনেকুৱা কৰি কিনে এতিয়াতো হাৰাই যাইছে তো গভৰ্ণমেণ্ট পৰা কিবা সেইটো নিচিনা একটা এইটোতো হাৰিছে আৰু সেইটো নিচিনা একটা কিবা একটা বনাই দিব নেকি কি বনাই দিব সেইটো আৰু কোৱা নিচিনা বেছি কাহানী আছে এইটো স্কুল লগা ইয়াতে পৰা বেছিভাগ মানুহ পঢ়ি কিনে আজি ভাল পোষ্টে আছে বাট বেছি দিন পৰা এনেকা কণ্ডিশ্যন থকাৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্ট এনৰোলমেণ্ট কম আছে ভিলেজ কাউন্সিল চেয়াৰমেন মখান লগতে থাকিব ছাৰ বেছি চাল আগে পৰা এইটো স্কুলতে পঢ়ি কিনে বেছিভাগ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচতে বি আজি লগা নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টে মানুহ থাকি আছে বাট এইটো লগা জানা হিচাপে ষ্টুডেণ্ট এনৰোলমেণ্ট এতিয়া কম আছে আৰু বিহাইণ্ড দ্য ৰিজন কি আছে ইয়াতে ষ্টুডেণ্ট বি কমতি হৈ যায় আছে অনলি বিকজ অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন লগা চাইড ফালে চাব যাইছে ক'লে বি মখানটো চাইছে ক'লে এতিয়া বি কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো এনেকা ষ্টেটাছতে আছে ডাঙৰ পানী একটা আহিলে গিৰি যাব তো এজ এ ভিলেজ কাউন্সিল চেয়াৰমেন আপুনি বি কি ক'ব থেংক ইউ হৰ্ণবেল টিভি মই ক'বলৈ থকাটো এনেকুৱা আছে এইটো IDP গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুল পৰা বৰা IAS অফিচাৰ IFS অফিচাৰ এতিয়া বি ট্ৰান্সপৰ্ট কমিশ্যনাৰ বি এইটো হাইস্কুল পৰা বৰা ষ্টুডেণ্ট আছে কমিশ্যনাৰ বি এতিয়া এইটো কমিশ্যনাৰ অফিচতে এতিয়া বি আছে কমিশ্যনাৰ বি তো এইটো নিচিনা এইটো IDP গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুল পৰা লেখা পৰা ওলাই কিনা থকা এতিয়া লগা হালাতটো চাইছোঁ গ'লে আজিকালি লগা বাজতো ষ্টাইল লাগে এইটো কোন বাজা ইয়াতে আহিব টিচাৰ খান থাকিলে বি শিকালে বি কোনো বি নাথাকিবতো ক্লাছ ৰুম নাই বেঞ্চ নাই ৱাল নাই এইটো পৰা আমি ক'বলৈ মন থকাটো চব নাগালেণ্ডে ভাবি চালে লোথাই ৰেড বি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুল থাকিব তো ৱেৰেজ দোসৰা জেগাত বিল্ডিং আৰু আমি খান লাগে চালেতো একো নাই এইটো পৰা আমি খান ভাৱনাটো এনেকুৱা হৈ থাকিলে ষ্টুডেণ্টক আহিবলৈ নহয় এইটো পৰা গভৰ্ণমেণ্টটো অলপ চাই দিলে ভাল হ'ব দোসৰা বেছি ক'বলৈ বি কাম নাই চাই দিলে ভাল হ'ব এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ মই আৰু কোৱা নিচিনা বেছিভাগ ৰিজন কাৰণে ইয়াতে ষ্টুডেণ্ট এনৰোলমেণ্ট ডেইলি কমতি হৈ আছে কৈ কিনে জানি পাইছে আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাবি আপুনি বি বেছিভাগ জাগাতে এনেকা টিনা পৰা হাৱাকে ৰখাবলৈ ট্ৰাই কৰি থকা লগা একটা এটমস্ফিয়াৰ দেখি আছে আৰু ইয়াতে মখান লগতে হেড মাষ্টাৰ বি মখান লগতে এতিয়া কানেক্ট হ'ব হৰ্ণবিল টিভিতে তাইৰ পৰা বি একটা দুইটা কথা ডিটেইলছ জানিবলৈ ট্ৰাই কৰিব তো ছাৰ এইটো স্কুলটো ইমান পুৰাণা স্কুল ইয়াতে পৰা যাই কিনে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লেভেলতে ডাঙৰ অফিচাৰ খান বি থাকি আছে কৈ কিনে মখান জানি পাই আছে এজ এ টিচাৰ আপুনি বি পইণ্ট অফ ভিউ কি আছে এনেকা কনষ্ট্ৰাকশ্যন থাকিছে ক'লে ষ্টুডেণ্ট এনৰোলমেণ্টটো ডে বাই ডে ডিক্ৰিজ হৈ আছে আৰু নহ'লে বি ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলখনতে চব ফ্ৰী আছে মখান জানা হিচাপতে বুকছ ফ্ৰী এডমিশ্যন ফ্ৰী আজি লগা নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট লগা এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা বেছিভাগ ৰিফৰ্ম কৰি কিনে পলিচি খান স্কিম খান আনি আছে বাট
despite having of this kind of facilities, what do you think? Kile eneka daily decrease hoy ase? Student committee hodor most of the parents are migrating to urban areas. That is why that is also one factor. And every corner of the village there is a schools. That is why dividing the students in different schools. That is why less enrollment is facing at present. Hoy aru etia apuni bhi as a teacher apuni bhi ekjon government de service kori kena ase inega student la decrease dekhise kole tu itu ekta glorious school mokhan ko pari ate pura bishi dangor officer olaise to aji laga concern authority ka apuni bhi ki kobole mon jabo enega situation te thakise kole tu one day it will close up. Kaito to etia low enrollment thakile bi building new constructions ke facilities to one sale in near future do student be increase hobo nga sayase mogan nagalaga mindset bisal bijite mogan private school dropout edogan yade bara average student bonagina bota bi bisase aro etia takhan private school bara dropout kurahan jade bara average student bonagina college university to phal hoigina ja service te bi thaga mano bisase moi ejada retirement bushi jaise for the last 30 plus years experience hado inga teki bai to government school teachers can do qualified kan he appoint kore lebi factor to bisase ekta kisim to survival nimide bishara to edokan biase kono ba to committed and dedicated service te kora manukhan ase edopura etia system of functioning in the government school to bisi improve koribo lage. Yate sir staff kiman ase apni khan la teaching staff aru student enrollment kiman staff 18 aru enrollment to very less. Additional class 6 the be enrollment night class 10 the be night 7 8 9 it ase aru class 7 division class 8 the ekjon division admission korise edo ekjon to chari jaise etia total kiman ase tinta class kiman ase 10 of them 10 only aru itu uporde is teachers to 18 ase every subject la every subject the teachers do shop ase available to thank you sir aru ekta kotha sensitive kotha mokhan kobo this kind of government schools khan কোৱা নিচিনা সাৰ পৰা বেছিভাগ মানুহ লগা মাইন্ডসেট তে কি আছে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল তে যাইছে কলে তাখান লা বাচ্চা খান তো তেনেকা লাগিবলে লাগা নহলে বি পাবলে লাগা এডুকেশন নাপাব নেকি যেটো কাৰণে মাইগ্ৰেট হয় প্ৰাইভেট স্কুল তে আৰু একটা কথা চাইছে কলে এডুকেশন সিস্টেম তো আজিকালি নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট পৰা ৰিফৰ্ম হৈ গনে আছে বাট বেছি কাম কৰিবলৈ আছে কোৱা নিচিনা ষ্টুডেন্ট লেছ হোৱা এনৰোলমেন্ট লাগা behind the scene beshi cause ase not only public laga mindset laga kotha mokhan mention koribo pare there are so many reasons kile nahe kile ahe nohole bi ki kotha ase to manu laga nijor structure uporde ase but ekta kotha kunba jagate teachers nai kunba jagate student enrollment ase hole bi teachers laga lack shortage hua karone phal pra education na jay 10 jon student bi yate nai but একটা কথা সাব যাইছে কলে 18 টিচার ইয়াতে অলরেডি অ্যাপয়েন্টেড আছে আৰু সব টিচার্স খান লাগা সব সাবজেক্ট খান লাগা টিচার আছে কইগনে মখান জানি পাইছে তো নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট লা কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট ইটো বি এনালাইজ কৰিগনে সাব লাগিব কোন জাগাতে স্টুডেন্ট এনৰোলমেন্ট লেস আছে তাতে টিচার্স আছে বেশি আছে কইলে তাতে প্রবলেম নহয় কিনে আলাগ আলাগ স্কুল খানতে থাকা খান বি ডাইভার্ট কৰিবলে পারে নেকি ইটো কাৰণে একটা কমিটি লাগিব এটো কাৰণে এটা স্কুটনি কৰিবলৈ থাকা একটা টিম লাগিব
যিটো টিম পৰাহে নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট লগা এডুকেশ্যন পলিচিটো ৰিফৰ্ম হ'লে বি এপ্লিকেবল নহ'লে ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে নে হোৱা নাই এইটো ভাল পৰা তাখান মনিটৰ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো স্কুলতে কোৱা নিচিনা আফচোচ পৰা বেছিভাগ মানুহ পঢ়ি কিনে আজি কমিশনাৰ লেভেল দেবি নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টকে ছাৰ্ভিচ কৰি আছে ছাৰ্ভ কৰি আছে হ'লে বি ইয়াতে লগা স্কুল লগা এইটো কণ্ডিশ্যন থাকিছে ক'লে ওৱান্স আপুনি টাইমতে একটা স্কুল থাকিছে নিচিনা মখান লেচন পঢ়া নিচিনা হিষ্ট্ৰী হ'বলৈ এইটো বেছি দিন নালাগিব তো কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট খান ইটোলা ওপৰতে চাই দিলে ভাল হ'ব ষ্টুডেণ্ট লেছ কেলে হৈ যায় আছে ইটো লাগা কথাটো এনালাইজ কৰিবলৈ একটা টিম ৰেডি কৰি কেনে আৰু ভাল পৰা মিটিং কৰি কেনে কোন জাগাতে শৰ্টেজ আছে কোন জাগাতে ফাংচন নাই এইটো খান ওপৰতে মন দিছে ক'লে এডুকেশ্যনেল পলিচি নট অনলি পেপাৰ্ছতে ডেভেলপ কৰা হ'ব ফিজিকেলি বি ডেভেলপ কৰা হ'ব কৈ কিনে মখান একটা হোপ কৰি আছে আৰু এনেকা আজি হৰ্ণবিল টিভি প্ৰেজেণ্ট হোৱাৰ পিছতে গভৰ্ণমেণ্ট হাই স্কুল কোনটো এইটো লাখুটিতে আছে এইটো ভিজিট কৰা টাইমতে একটা পেথেটিক কণ্ডিশ্যনতে বিল্ডিংছ খান দেখি আছে ল' এনৰোলমেণ্ট লগা কথা জানিবলৈ পাৰিছে আৰু কোনটো জাগাতে প্লাছ কৰিলে কোনটো জাগাতে মাইনাছ কৰিলে একটা ভাল ৰিজাল্ট আহিব এইটো বি কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট খান এজ চুন এজ চাব কৈ কিনে হোপ কৰি আছে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং হৰ্ণবিল টিভি মি ৰিপৰ্টাৰ দীপ শইকীয়া ফ্ৰম লাখুটি গভৰ্ণমেণ্ট হাই স্কুল এটা কাৰণে মান আছে চাই থাকিবি হৰ্ণবিল টিভি